Islam actuel. Je propose de donner directement la parole, étant donné qu'on est un peu short en temps, à Naïef bin Nahar, qui est directeur du Centre Ibn Khaldoun pour les sciences humaines et sociales à l'Université du Qatar. Il va intervenir sur le sujet suivant: la vision occidentale, /islamique du monde, et ses implications pour la recherche en sciences sociales. Donc, c'est une intervention qui va se faire en arabe et qui va être traduite par Ramzi Saoudi, à qui je vais laisser la parole du coup. Et Ramzi, n'hésitez pas à le présenter un peu plus en détail si besoin. Donc, salam alaikum. Dr Naïf est le directeur du centre Ibn Khaldoun pour les sciences sociales et les sciences humaines à l'Université du Qatar. Et il est également président de la fondation Wa'i pour les études et la recherche. Il est titulaire d'un double doctorat. Donc, le premier, ça concerne la jurisprudence et ses principes, fiqh wa usulu, de l'Université de Malaisie en 2014. Et par la suite, il a préparé un deuxième doctorat en 2018 en sciences politiques de la même université. La première thèse portait sur le sujet de la constante et de la variable dans le système démocratique. Et la deuxième concernait la banque islamique et la finance islamique plus largement. Il a publié presque une dizaine d'articles et d'ouvrages, notamment le dernier qui portait sur la laïcité, où il a proposé un nouveau concept, celui de Khalqaniya, en proposant de remplacer la laïcité par ce mot. Le mot en arabe généralement utilisé, c'est l'ilmaniya, et donc lui, il propose qu'on l'appelle plutôt Khalqaniya, il explique ça dans son livre. Donc voilà, brièvement. Salam alaikum, Dr Naïf. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أشكركم على هذه الضيافة وأشكر الجامعة والمنظمين لهذا الملتقى. الحقيقة أن موضوع العلوم الاجتماعية موضوع يبدو مشكلة نوعا ما. لا أعرف عن تحديدا علم الاجتماع، لا يوجد مجتمع لم يشتكي من أو على الأقل يشكك في جدوى علم الاجتماع بشكل خاص والعلوم الاجتماعية عموما. لذلك تجد ظاهرة ما يسمى بأزمة علم الاجتماع ظاهرة موجودة في معظم دول العالم، في الولايات المتحدة، في أمريكا الجنوبية، في شرق آسيا، في أفريقيا. هناك تشكيك كبير في مشروعية هذه العلوم لصعوبة وظيفة هذه العلوم. نحن نريد من العلوم الاجتماعية أن تقوم بتفسير الظواهر، بوصف الظواهر، بتقييم الظواهر، لكن هل هذه الوظائف ممكنة؟ هل هذه الوظائف تستطيع العلوم الاجتماعية أن تقوم بها؟ هذا ما يشكك به من خلال الواقع. في كثير من الظواهر الاجتماعية أو ربما أكثر الظواهر الاجتماعية لم تستطع العلوم الاجتماعية أن تقدم تفسيرا لها، وهذا ما أثار التشكيك حولها. Donc, dans un premier temps, il a commencé par remercier les organisateurs pour l'événement et de sa présence ici à l'université. Il passe bien sûr son bonjour à toutes les personnes présentes. Et ensuite, il est rentré directement dans le vif du sujet en guise d'introduction, bien sûr, mais directement en parlant de la problématique, celle qui concerne la légitimité des sciences sociales, notamment la sociologie. Et donc, il a commencé par dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait un peu le topo et concernant la légitimité des sciences sociales, on voit que la fonction qu'ils ont voulu lui donner, celle d'écrire, d'expliquer et de juger même parfois les différents phénomènes, est-ce que vraiment elle a les moyens de les réaliser? Et lorsqu'on voit un peu la littérature qui a été produite sur cette question-là, on voit très clairement qu'il y a beaucoup de contestations, que ce soit en Amérique ou en Amérique latine, en Afrique, dans les différents pays. Et donc, jusqu'à maintenant, on peut dire que beaucoup de gens, surtout les spécialistes, disent que ce savoir n'a pas encore atteint le niveau nécessaire pour pouvoir accomplir ses fonctions. ولذلك لما نتحدث عن التصور الإسلامي للعلوم الاجتماعية نحن نخاطر ونغامر نوعا ما، لأن هذه العلوم الاجتماعية إلى الآن لم تأخذ مشروعيتها. فلما نتكلم عن نظرة الإسلام لها كأننا نجزم بأنها سليمة وخالية من الأزمات، ولذلك نبحث عن التصور الإسلامي تجاهها. أنا أعتقد أن لو أردنا تجاوز أزمة علم الاجتماع، لكن أنا أثرت هذه النقطة دكتور
حتى نعرف أن لما نتحدث عن العلوم الاجتماعية لا نتحدث عن شيء منجز وحقائق ثابتة، وإنما نتحدث عن موضوعات ورؤى ونظريات ما تزال قيد المشروعية. عرفت؟ سأترجم إن شاء الله. Donc, il a dit, j'ai voulu introduire mon propos par insister sur le fait qu'il existe aujourd'hui une crise de légitimité, parce que le sujet qu'il va présenter porte sur la référence islamique ou la vision islamique des sciences sociales et des sciences humaines, mais notamment la sociologie et les sciences sociales, alors que dans leur propre camp, on va dire, dans l'évolution historique même de ces disciplines-là, elles ne sont pas encore tout à fait légitimes. Donc, c'est comme si la problématique était double. Donc, il y a la difficulté de la légitimité de base, et on va y rajouter une autre problématique, celle de la question, existe-t-il une vision islamique des sciences sociales? Donc, il voulait noter que tout ce qu'il va dire ou les gens vont produire sur cette question-là reste, pour le moment, pas des théories scientifiques établies, mais des visions et des façons de voir la chose. هو لماذا التشكيك بعلم والعلوم الاجتماعية عموما؟ لأن هناك ثلاث خصائص تستفيد بها العلوم الاجتماعية تجعل من الصعب وصفها بأنها علوم، أي أنها مطابقة للواقع. في السابق العلماء كانوا يقولون العلم ما كان مطابقا للواقع. فهل العلوم الاجتماعية تخبرنا عن الواقع كما هو؟ هنا الإشكالية. هناك ثلاث خصائص للعلوم الاجتماعية هي التي تعرقل مسيرة العلوم الاجتماعية أو تمنع من اتصافها بالعلمية. الخصيصة الأولى أنها نسبية من حيث المفاهيم، نسبية من حيث الأحكام. يعني مفهوم الانحراف مثلا مفهوم جوهري في علم الاجتماع، لكن الانحراف في سياقنا هنا في الخليج يختلف عن الانحراف في السياق الياباني، يختلف عن الانحراف في السياق الفرنسي. فالمفاهيم مختلفة، الأحكام المعيارية مختلفة. هذا الجانب الأول نسبية. الأمر الثاني أنها متحيزة، بمعنى لا يمكن أن تحكم على فكرة في علم الاجتماع إلا بناء على تصور قيمي مسبق. يعني حينما تتحدث عن مثلا ظاهرة معينة بأنها خطأ أو صواب، أو حتى لما تريد مثلا أن تبحث ظاهرة العنف ضد الأطفال، هذه مع أنها تبدو مجردة ومحايدة لا يوجد فيها أي تحيز، لكنها أيضا كلمة متحيزة، لأن ما تسميه أنت عنفا الآخر ربما لا يسميه عنفا. اختلاف ثقافات مثلا في هذه النقطة. المسألة الثالثة وهي أنها علوم تجريدية. يعني أنا ممكن أكتب كتابا كاملا في علم الاجتماع أو في العلاقات الدولية أو في التربية دون أن أختبر الواقع، دون أن أحتك بالواقع، وهو ما يسمى بالفكر التجريدي الصوري. وهذا يعني ينتج نسبة كبيرة جدا من الكتب هي قائمة على الفكر الصوري أو التجريدي الذي يتحدث عن المجتمع كما يتخيله لا كما هو موجود في الواقع. فالعلوم الاجتماعية فيها ثلاث صفات مشكلة: النسبية والتحيز والتجريدية. Donc, le premier point dans sa présentation, c'est le fait de dire que cette problématique liée à la légitimité, elle est basée sur les caractéristiques par lesquelles on peut décrire et définir les sciences sociales d'une façon générale. C'est la raison pour laquelle il y a cette difficulté à dire qu'elle est vraiment à accomplir ses fonctions et elle peut aboutir à nous faire connaître et savoir un certain nombre de vérités. La première caractéristique, c'est le fait qu'elle est relative. C'est-à-dire qu'au niveau de ses concepts, au niveau de ses jugements, sa façon de traiter les choses, donc généralement, il y a un vrai problème par rapport à cette relativité-là. Pourquoi? Parce que si on prend juste l'exemple du jugement de valeur qu'on peut trouver, c'est lié un peu à ce qu'on s'est dit le matin. Il a pris le mot, par exemple, la perversion. Quand un sociologue parle de la perversion ou de la déviance, quelqu'un, selon sa culture ou selon sa religion, il peut la définir d'une façon différente de celle de l'autre. Donc, à un moment donné, se pose la question de à partir de quelle référence on va parler et pour donner justement la définition qu'il faut. Donc, c'est un premier problème, c'est celui qui est lié à la relativité. Le deuxième point, c'est qu'elle n'est pas totalement objective. C'est-à-dire qu'il y a un parti pris au niveau de la construction des savoirs, et ça vient aussi des stéréotypes et ce qui est existe déjà dans l'esprit du chercheur. Et il a donné l'exemple de l'Unf ضد الأطفال, c'est-à-dire la violence contre les enfants. Il a dit le mot violence, quand on va le définir par rapport aux pratiques qu'exerce une société ou dans des familles données, ça va être différent d'une culture à une autre, d'une famille à une autre. Et donc, du coup, on n'arrive vraiment pas à cerner la chose ou la prendre dans sa totalité. Troisième point, la troisième caractéristique des sciences sociales, c'est celle
de l'abstraction. C'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage entre la réalité et entre les conceptions qu'on peut avoir, voire les perceptions. Et on peut même produire un certain nombre de littératures, on le voit bien dans la sociologie. On produit et on écrit beaucoup d'éléments, mais parfois on n'a même pas pris le temps de confirmer vraiment est-ce que c'est conforme à la réalité, est-ce que c'est vraiment ça prend en compte la réalité ou pas. Et ça aussi, c'est un autre point qui fait qu'on parle d'une crise des sciences sociales et d'une façon générale la sociologie en particulier. طيب أنا حتى لا أطيل يعني في أزمة العلوم الاجتماعية، لكن الغرض كان طبعا بيان أنها علاقة متوترة من حيث الأساس. لكن لو سألنا سؤال، ما الاختلاف بين التصور الإسلامي والتصور الحداثي الغربي للعلوم الاجتماعية أو لوظيفة البحث الاجتماعي عموما حتى نخرج من مشكلة العلوم؟ أنا تقريبا هناك 10 فروق بين التصور الإسلامي والتصور الحداثي. ربما عندي مشكلة في إرسال هذه الفروقات، لكن لو أردنا أن نختزلها في 4 ثم بعد ذلك نتوسع في أمور أخرى، هناك 4 فروقات بين التصور الإسلامي والتصور الحداثي لما يؤسس للعلوم الاجتماعية. يعني أولا من حيث الرؤى الوجودية. وترجم هذا الدكتور من واصل مع خاصية. طيب إن شاء الله. Donc, le deuxième point qu'il veut aborder, c'est celui de la différence qui existe entre la conception islamique de la fonction des sciences sociales d'une part et la conception, on va dire, occidentale ou moderniste, d'une façon plus générale. Et donc, pour lui, il dit qu'il existe 10 caractéristiques quand on fait la comparaison qui peuvent justement accentuer et montrer cette différence qui existe entre les deux façons de voir. Mais comme il a préparé en fait 2 feuilles, et bien sûr c'est en langue arabe, donc il ne peut pas les envoyer, peut-être après, ou dans la discussion on peut les approfondir, mais il veut commencer par 4 points qu'il considère essentiels, à partir desquels on peut établir clairement la différence qui existe entre la conception islamique des sciences sociales et la conception occidentale des sciences sociales. Pardon, docteur. النقطة الأولى فيما يتعلق بالمنطلق. المنطلق بين بس عفوا دقيقة حتى نبحث. المنطلق بين التصورين. في التصور الإسلامي ينطلق الإنسان من تصور الاستخلاف، والتصور الحداثي من منطلق الاستقلال. one dimension person، يعني العلاقة الأحادية، أن الإنسان هو الذي يمتلك الحرية المطلقة في أن يتصرف كما يشاء، في حين المسلم لا ينطلق من هذا التصور، هو يعتقد أنه مستخلف. فلما يمارس، لما يكون لديه سلوك تجاه الأموال، تجاه الحياة بشكل عام، يعني لما أكون أنا لدي منصب أو أتولى مسؤولية معينة فأنا مستخلف في هذا المنصب، وبالتالي يجب أن أتصرف بناء على ما يرضي قناعتي الدينية. ولما أكون مثلا لدي أموال أنا أتصرف في هذه الأموال ليس بمزاجي، وإنما أنا مستخلف فيها، وبالتالي أتصرف فيها وفقا لمراد الإسلام. بينما في الإنسان الحداثي هو ينطلق من منطلق آخر، وهو أنه مستقل في حياته، وهو بالتالي هذا يؤدي إلى الفارق الثاني بينهما، وهو منطق التفكير. يعني منطق التفكير يختلف. في التصور الحداثي يقوم على العقلانية rationalism، في حين منطق التفكير في الإسلام يقوم على الرشد. الله جل ما قال إن سمعنا قرآنا يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الرشد. هو فرق بين العقلانية والرشد. أن العقلانية تجعل الإنسان يستبطن القدرة العقلية المطلقة في التفكير، في حين الرشد يقتضي أن الإنسان عاقل ومكلف، ولأنه عاقل هو مكلف لأجل ذلك، لكن هذا العقل محدود ب سواء في عالم الغيب أو فيما لا يدركه من مصالح دنيوية كما هو معروف. Donc, on voit bien le tableau de comparaison. Donc, on le lit de droite vers la gauche. Donc, on voit les 4 points sur lesquels il a voulu insister pour distinguer justement et établir la comparaison entre la vision islamique, tasawwur islami, et la vision moderniste, tasawwur al-hadathi. Donc, le premier point, c'est le muntalaq, c'est la référence de base ou le postulat de base ou l'élément sur lequel on part pour approcher le phénomène social. Donc, il dit dans la vision islamique, on parle du mot istikhlaf, c'est-à-dire que le musulman part du fait qu'il y a un créateur qui l'a créé et que sur cette terre-là, il a
une lieutenance, donc هو مستخلف. Il a une fonction très précise, mais qui dépend aussi de la volonté de celui qui l'a créé. Donc, il n'est pas totalement indépendant, on peut dire ça autrement, il est indépendant de tout, sauf de ce lien qui le relie avec son créateur. Alors que dans la vision moderniste des choses, dans la conception, on part d'une indépendance quasi totale. Et du coup, la façon avec laquelle on va approcher les sujets, notamment les sujets, l'objet social, ça va être différente de quelqu'un qui va partir de l'istikhlaf, de celui qui va partir de l'indépendance. Dans la capacité même, est-ce que la raison peut tout résoudre et tout comprendre. Donc ça, c'est le premier point qui va amener au deuxième, c'est le deuxième trait de comparaison. Donc c'est la logique même de la pensée, la logique de la réflexion, à partir de laquelle on va produire les idées et les concepts. Donc, dans la vision islamique, il y a la notion de rushd, qu'on retrouve souvent dans le Coran Karim, et c'est celle qui parle d'une réflexivité, mais qui est limitée par le côté, on va dire, par absolu de l'être humain. C'est une sorte de relativité, mais qui est basée sur on a la capacité d'étudier les choses, on a la capacité de les comprendre, mais on n'a pas le savoir absolu. Alors que dans la conception occidentale, l'aqlaniya, c'est le rationalisme. Ça veut dire que l'être humain, comme il est indépendant, il peut se suffire à lui-même, il est la source de la norme, donc du coup, il peut tout aborder, tout en négligeant totalement ce lien qui peut exister entre lui et ce créateur. Pardon, docteur. طيب النقطة التي بعدها ما يتعلق بمنطق الممارسة. منطق الممارسة يعني نحن تحدثنا عن المنطلق وهو الاستخلاف والاستقلال، بعدين منطق التفكير العقلانية والرشد، بعدين منطق الممارسة اللي هي الفردانية في التصور الحداثي والتكاملية في التصور الإسلامي. الإسلام يرى الفرد كجزء من المجتمع، كجزء من المجتمع بمختلف مكوناته، الأسرة، الأقارب، أبناء المجتمع عموما، هو جزء من هذا المشهد، وبالتالي يتبادل معهم الحقوق والواجبات الأخلاقية. هناك إيثار، هناك تضحية، هناك حتى فكرة الموالاة. لما الله عز وجل تكلم عن المؤمنون بعضهم أولياء بعض، أول خصيصة كانت يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ففي حركة تبادلية أخلاقية بين أفراد المجتمع. في حين التصور الحداثي المقابل لا، الفردانية، أن مصالح الإنسان تتمحور حول ذاته، وبالتالي هو يتصرف وفقا لما يقتضيه تقتضي مطالبه الخاصة ومصالحه الخاصة، بمعزل عن الآخرين. يعني إذا أحسن الآخرين كويس، بس إذا ما أحسن عادي، ما في مشكلة من هذه الناحية. وهذا التصور الفرداني الذي بدأ ينتشر اليوم في الناس كنتيجة طبيعية لهذا المنطق. النقطة التي بعدها هي الغاية. ما هي غاية الإنسان الحداثي؟ وما هي غاية الإنسان المسلم؟ وكيف تنعكس هذا على العلوم الاجتماعية؟ الغاية في الإسلام هي القيام بالقسط. الله عز وجل يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأنا كل ما لدي من قدرات أسخرها في النهاية لكي يقوم الاجتماع الإنساني على القسط، في حين الإنسان الحداثي هو يتمحور حول المصلحة، وهذا ينعكس أكثر ما ينعكس على العلاقات الدولية والسياسة. اليوم نحن انتشر عندنا فكرة أن السياسة فن المصالح، وأن الحيل والخداع في السياسة أمر طبيعي، لكن هذا التصور ينسجم مع المنطق الحداثي الذي يمحور المصالح حول الفرد وحول الجماعة الذاتية نفسها، في حين الإسلام يأخذ منطق مختلف وهو المنطق الرسالي، وأن الدولة في الإسلام تسعى إلى مصالحها كذلك، لكن مصالحها مقيدة بمبادئ أخلاقية وتبشر بهذه المبادئ. يعني الدولة ليست معزولة عن المبادئ، وإنما يعني ليس فقط تطبق المبادئ في الداخل، وإنما أيضا تساهم في نشر المبادئ ليتحقق القيام بالقسط في الاجتماع الإنساني عموما. Donc, le troisième point, il a décliné directement de la rationalité. C'est le premier concernait la référence de base, le postulat de base. Le deuxième, c'est la façon et la logique de la réflexion. Et ensuite, il y a la logique de l'action. Et donc là, il y a aussi deux valeurs fondamentales qui distinguent entre la conception islamique et la conception moderniste. Dans la conception islamique, la valeur la plus importante, c'est celle de la complémentarité, parce qu'elle part du fait qu'il y a cette interaction, l'échange qui peut exister entre les différents membres de la communauté. Et donc, il y a aussi ce côté collectif qu'on retrouve à chaque fois quand on parle de comment l'être humain peut vivre en société et qu'il a besoin de l'autre. Il est forcément dans une certaine complémentarité, que ce soit au niveau
des rôles au niveau de l'interdépendance qui peut se créer entre les humains. Alors que pour le deuxième point, la conception plutôt moderniste, c'est l'idée de l'individualisme. Al-Fardaniya, ça veut dire que tout est centré sur l'être humain est au centre, et dans l'être humain, c'est son ego, et du coup, on est plutôt dans une approche qui va se concentrer beaucoup plus, non pas sur le lien social, mais sur le côté individualiste. Et on voit très bien la différence qui existe entre les deux, entre cette complémentarité et cette collectivité et l'individualisme, qui est un autre point, c'est celui de l'intérêt. On le voit dans le dernier point de comparaison, c'est celui de la finalité. Quelle est la finalité de quelqu'un qui part d'une conception islamique dans son travail de recherche et celui qui va partir d'une conception moderniste? C'est que, en somme, ce que le musulman, à partir de la conception islamique, cherche, c'est la justice. C'est le fait d'être juste dans son jugement, dans sa façon de voir la chose, dans sa description, dans ce qu'il va proposer pour la société, en essayant de la comprendre. Alors que dans un deuxième registre, celui de la conception moderniste, on voit que ce qui est central, c'est plutôt le fait de réaliser l'intérêt de la personne ou d'un groupe donné, c'est-à-dire l'intérêt particulier. Et elle a donné un exemple très concret des relations internationales et des sciences politiques qui est basé aujourd'hui sur le fait qu'on peut utiliser toutes les risques possibles pour pouvoir justement corrompre et manipuler pour aboutir à son objectif. Parce que l'intérêt, c'est de réaliser ce que je veux et non pas faire ce qui est bien. تفضل دكتور. طيب هذا ينعكس على امور كثيره جدا، على الاسره، على النظره للحياه، على السياسه، على الاقتصاد، على الاجتماع، على الاخلاق، على مفهوم العلم، على مفهوم الدين، على اشياء كثيره حقيقه، لكن المحاضره لا تستطيع ان نتطرق لكل هذه الامور، لكن ساضرب لك عده امثله. هذا ينعكس اولا على قيمه الحريه. الحرية في التصور الإسلامي هي قيمة، لكن في التصور الحداثي هي مرجعية. بمعنى آخر أن الحرية في الإسلام هي قيمة تابعة لمرجعية أعلى، مرجعية أخلاقية أعلى، وهي الوحي. فهناك حرية لكنها مقيدة بقيود الوحي. في التصور الغربي الحداثي هناك حرية هي المرجعية، يعني هم أزاحوا أي مرجعية أخلاقية متعالية ووضعوا الحرية هي المرجعية العليا. وبالتالي لماذا الحرية هي المرجعية العليا؟ لأن إذا قلنا مثل قبل قليل أن منطق التفكير هو الفردانية، فإذا أنا متمحور حول ذاتي، وأفضل من يعرف ذاتي هو أنا العقلانية بين قوسين، فإذا يجب أن يعطى الحرية المطلقة. هذا الآن انعكس بشكل مباشر على الأزمات التي نراها في المجتمعات الغربية. الآن المجتمع الغربي ينتقل من مشكلة إلى أخرى، كان مسألة الشذوذ الجنسي، ثم الآن تغيير الجنس عند الأطفال، ثم بعض الناس الذين يدعون أنهم حيوانات وإلى آخره. لماذا لا يستطيع الغرب أن يفعل شيئا لزاد ذلك؟ كثير من الغربيين يخرجون منصدمين من هذا الأمر، لكن هو ليس مدهشا هذا الأمر، لأنه نتيجة طبيعية لتحويل الحرية من قيمة إلى مرجعية. هذا لا تستطيع أن تتعامل معه. يعني قبل كم يوم رأيت مقطع فيديو لامرأة تقول لرجل: لماذا بنتك ترتدي ملابس وردية؟ المفترض أنها ترتدي ملابس محايدة، ثم إذا كبرت هي تقرر أنها رجل أو أمه. هي منطقها أصح منه. هو كان يعترض على هذا الكلام، لأن هي تنطق بمنطق الحرية، بما أن الحرية هي المرجعية العليا. إذا أعطت الطفل حريتها حتى لو كان عمرها 3 سنوات لتقرر هي نفسها إذا كانت تريد أنثى أو ذكر. فهذا أمر يعني مثل ما رأينا الآن أوصلنا إلى مفترق طرق حقيقة في الإنسانية، نتيجة لفارق التصور بين الإسلام والحداثة، أن الحرية هل هي قيمة أم مرجعية. Un point essentiel, c'est que tout ce qu'il vient de dire dans le tableau et l'explicité, en fait, ça va former un système d'approcher le phénomène social au point où il va impacter l'ensemble des domaines. C'est-à-dire, qu'on soit on va l'utiliser pour comprendre l'individu ou pour comprendre la famille, pour comprendre les mœurs ou l'éthique, ou peu importe le sujet. On voit très bien que tout cela, cette vision des choses, la différence qui existe entre les deux visions va impacter forcément le regard et le jugement et du coup le comportement des gens, voire les normes après les lois. Et il donne un exemple très concret, c'est celui de la notion de liberté, le hurriya. Il dit clairement que, par exemple, dans la conception islamique, la liberté est une valeur, alors que dans la conception moderniste, la liberté est une référence qui peut suffire à elle-même. C'est-à-dire que le musulman, il cherche la liberté, le moderniste cherche aussi la liberté, mais il y a une différence d'approche. C'est-à-dire que le musulman, il sait qu'il y a une autre référence, c'est celle de Dieu,
qui a été explicité dans la révélation, qui va le tenir. C'est-à-dire que la charge sémantique du mot hurriya, de la liberté autant que concept, elle va dépendre de cette référence-là. Donc la référence est externe à la définition du mot. Alors que pour le moderniste, comme la liberté est une référence en elle-même, donc la charge sémantique et la définition, ça va être son ego, son intérêt, ce qu'il cherche lui-même. Et à partir de là, il va y avoir forcément des limites à cette conception-là, et on la voit très clairement dans les déviances et dans les anomalies que vivent les sociétés occidentales. Il a donné pas mal d'exemples. Donc, celui de, par exemple, toutes les questions soulevées aujourd'hui par le phénomène de transgenre, ou bien celui de comment choisir les vêtements. Il a donné un exemple d'un papa qui a voulu acheter des vêtements roses pour sa fille, alors que là, il y avait une éducatrice qui lui reprochait ça pour lui dire d'abord, tu dois lui mettre des habits neutres, et par la suite, donc c'est à elle de choisir, est-ce que tout dépend de son orientation pour pouvoir choisir la couleur qui va avec son orientation identitaire. طيب النقطة الثانية اللي انعكست على وظيفة الباحث في العلوم الاجتماعية، الظاهرة الاجتماعية التفاعل معها له تقريبا ثلاثة مستويات. المستوى الأول وصف الظاهرة، المستوى الثاني تفسير الظاهرة، المستوى الثالث تقييم الظاهرة وإصلاحها. العلوم الاجتماعية اليوم لأنها خاضعة تحت المدرسة الوضعية منذ أوغست كونت، حتى المدرسة ما بعد السلوكية بدأت تتلاشى وترجع إلى قبل ذلك. الإشكالية أين؟ أنهم يريدون للباحث الاجتماعي أن يقتصر دوره على وصف الظاهرة وتفسيرها فقط، لا يريدون تجاوز ذلك. أنت كباحث اجتماعي وظيفتك فقط أن تفسر الظاهرة، أن تصف الظاهرة، أكثر من ذلك لا. في حين هذا أمر لا يستقيم مع التصور الإسلامي، لأن التصور الإسلامي يريد من المسلم أن يغير الظواهر، أن يصلح الظواهر، أن يتحرك ويكون فاعلا في مجتمعه. أما أن نصف الظاهرة فقط، هذا اليوم هي الوظيفة الباهتة للباحثين في العلوم الاجتماعية نتيجة هيمنة المدرسة الوضعية كأحد نتاج الحداثة. فأصبح اليوم الباحثون الاجتماعيون ليس لهم جدوى حقيقية في المجتمع. يعني المجتمع يعرف أحيانا أكثر من الباحثين الاجتماعيين. يعني الباحث الاجتماعي اليوم ما قيمته، ويقول أنه هو الذي يستطيع أن يفسر الظواهر، لكن الواقع ليس كذلك. الواقع أن المجتمع أحيانا يفسر الظاهرة أفضل بكثير من الباحث الاجتماعي في الجامعات. ولما تخلى الباحث الاجتماعي عن دوره في إصلاح الظاهرة، صارت المشكلة أكبر وأكبر. صارت مشكلة أنه لا يفهم الظاهرة ولا يريد إصلاحها أيضا. لذلك تجد اليوم علماء الاجتماع عندنا مثلا في العالم العربي هم معزولون عن المجتمع. أكبر علماء الاجتماع اليوم في العالم العربي لا أحد يعرفهم. لو سألت لو ذهبت إلى أي مجتمع عربي وسألتم من علماء الاجتماع عندكم، لا يعرفون. يعرفون ممكن السياسيين، يعرفون الفيزيائيين، لا. لكن من يعرف علماء الاجتماع؟ من يعرف علماء التربية؟ في انعزال. لماذا؟ لأنه تفاعل باهت. الناس اليوم يريدون إصلاح الظواهر، يريدون معرفة. يعني أنت اليوم كباحث لما تتعامل خبرة طويلة مع الظواهر الاجتماعية، الناس لا تنتظر أن تكون صامتا أمام الخطأ والصواب، أن يكون لك رأي، وهذا لا يتعارض مع الموضوعية. وهذا سأتطرق له في النقطة الأخرى عن الفرق بين الموضوعية والحياة. Donc le deuxième point, donc là il est en train de citer l'impact, comment cette différence qui existe à partir de cette comparaison entre la conception islamique et la conception moderniste peut impacter la vision et le travail du chercheur. Donc dans un premier temps, c'était sur le côté fondamental et la définition même du mot liberté. Le deuxième exemple qu'il vient de donner, c'est celui qui est lié au phénomène social autant que tel. Il faut entendre par social la globalité de la société, non pas que l'aspect purement sociologique, c'est-à-dire la politique, les mœurs, la famille, le lien social d'une façon générale. Et donc, il commence par dire que le phénomène social, généralement, quand un chercheur veut l'étudier, le sociologue, il a pour mission de faire trois choses. D'abord, il décrit le phénomène. Deuxièmement, il essaie de l'expliquer. Et troisièmement, normalement, il est censé aussi apporter des solutions, des recommandations pour pouvoir le réformer, pour qu'il aille dans un sens plutôt du bien et non pas dans le sens du mal. Alors qu'aujourd'hui, à cause de cette domination du mainstream, du modernisme de façon générale, on voit très clairement que les gens se suffisent des deux premières fonctions, c'est-à-dire
quand ils font de la recherche en sciences humaines et sociales, ils essaient juste de décrire, voire d'expliquer. Et c'est le maximum. Ils ne veulent pas parler de ce troisième volet ou de cette troisième fonction qui est celle de la réforme. Alors que, donc ça, c'est la conception moderniste. Alors que dans la conception islamique, ceci est impossible. Parce que le musulman, quand il va exercer sa fonction, certes, il va essayer de décrire, il va expliquer, mais justement pour pouvoir ensuite dire un mot et orienter les gens et proposer des recommandations pour pouvoir changer les choses et les améliorer dans le bon sens. Et en cela, on voit très bien aujourd'hui, par exemple, un phénomène qu'il vient de décrire, c'est celui de l'aliénation et la distanciation qui existe entre les sociologues d'une part et les spécialistes des sciences humaines et sociales dans les sociétés arabes et le grand public. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent déjà des conceptions qui n'ont rien à voir avec l'environnement, rien à voir avec les valeurs d'une façon générale, et par la suite, ils viennent juste pour décrire ou expliquer sans prendre l'ensemble des éléments en compte et sans proposer des choses. Et donc, du coup, on voit que parfois la capacité des gens du quotidien, des petites gens, à comprendre les choses dans leur complexité parce qu'ils vivent la chose et à pouvoir proposer des remèdes, elle est beaucoup plus efficace et beaucoup plus présente que celle des spécialistes. Et donc, pourquoi? Parce que, à cause de la domination de la conception occidentale, on a créé cette auto-aliénation des chercheurs en sciences humaines et sciences sociales. تفضل دكتور. طيب فيما يتعلق بالموضوعية، هناك مشكلة في التفريق بين الموضوعية والحياد. الباحث الاجتماعي المطلوب منه الموضوعية، لكن ليس المطلوب منه الحياد. وهناك فرق بين الموضوعية والحياد. الموضوعية هي أن تتبنى رأيا بناء على دليل وليس بناء على هوى أو على تحيز أيديولوجي مسبق أو تحيز ثقافي مسبق. لا، أن يكون رأيك، لا مشكلة أن تتبنى رأيا معياريا نورماتيف، يعني معياري أخلاقي، لكن المهم أن يكون هذا الرأي بناء على دليل. يعني لا مشكلة أنك تتبنى أنت مثلا هذه الظاهرة خطأ أو هذه الظاهرة صحيح، لكن المهم أن يكون لديك معيار ودليل لهذا الموقف. لأن اليوم السائد عند الباحثين في الأكاديمية أنك يجب أن تكون محايدا، يعني لا تحكم على الظاهرة بأنها خطأ أو صح. مثلا المجتمع مثلا الذين في قطر عندنا ظاهرة استهلاكية كبيرة جدا، الباحث الاجتماعي دوره بحسب ما تعتقد الجامعات هنا أنه فقط يفسر الظاهرة، لماذا لدينا ظاهرة استهلاك يعني ضخمة جدا في المجتمع. أما أن يقيم هذه الظاهرة ويقول هي صح أو خطأ، هنا لا، يتحفظ عن ذلك لأنه يعتقد أنه كأكاديمي يجب أن يكون موضوعيا. هذا ليس موضوعيا، هذا حياد. الحياد هو أن لا يكون لديك رأي، أما الموضوعية هو أن يكون لديك رأي لكن بناء على دليل. ونحن نطالب بالموضوعية لكن نرفض الحياد. Le troisième point, on voit بس نقطة دكتور، نحن نطالب بالموضوعية لماذا؟ لأنها هي التي تأتي بناء على التصور الإسلامي. التصور الإسلامي يأمرنا بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، أن ننصح الناس، أن نقول للناس حسنا، وبالتالي الإسلام يطلب منا الفاعلية. كيف بعد ذلك أنت تقول للباحث المسلم لا، أنت يجب أن تتوقف عن تقييم أي ظاهرة اجتماعية وتكون محايدا؟ هذا يخالف منطق الإسلام. Donc le troisième point, enfin le troisième exemple de l'impact direct de cette différence qui existe entre les deux conceptions islamiques et modernistes, c'est celui qui est lié directement à ce duel objectivité d'une part et neutralité de l'autre. Et donc il dit clairement que nous, en tant que musulmans, à partir de cette conception, on est obligé d'être objectif, mais dans un sens particulier. C'est-à-dire qu'il définit l'objectivité par le fait d'aller chercher les données sans les corrompre, parce qu'il y a Dieu qui nous regarde, pour pouvoir justement décrire et expliquer les phénomènes, et par la suite, parce qu'on est censé recommander le bien et recommander le fait d'éviter le mal, donc on est obligé, de par notre conviction et de par l'islam et ses préceptes, d'être dans l'objectivité, de parler des choses telles qu'elles existent, mais aussi d'intervenir ou de recommander ce qui peut amener les gens à les changer dans la bonne direction des choses. Alors que dans la conception moderniste, les gens ont compris qu'il faut être neutre, c'est-à-dire ne pas avoir d'opinion là-dessus. Donc ça complète un peu la première idée. Et il dit qu'aujourd'hui, il donne un exemple très concret au Qatar de l'hyperconsommation. Donc il dit il y a un phénomène qu'on le voit très bien, c'est l'hyperconsommation. Donc, il est demandé aux sociologues
d'expliquer ce phénomène-là et de le décrire, mais non pas de dire comment on peut faire pour lutter contre. Alors qu'un chercheur musulman, après avoir décrit et expliqué le phénomène, il est obligé, en quelque sorte, amené à proposer des solutions pour pouvoir apporter le bien et être en cohérence avec sa propre référence. Pardon, docteur. طيب الآن السؤال هو هل دخول الإسلام في العلوم الاجتماعية يؤثر على علمية هذه العلوم؟ هل يعني هذا تدخل أيديولوجي أو غير أيديولوجي؟ هذا نقاش موجود من الستينات تقريبا في العالم العربي حول، يعني لا يزال إلى اليوم عند الكثير من الجامعات تتحفظ على دخول الإسلام في العلاقات الدولية أو في علم الاجتماع بناء على أن هذا تدخل غير علمي، وأن الإسلام كدين يجب أن يكون في كليات الشريعة، أما دخوله في العلوم الاجتماعية هذا غير صحيح. لكن هذا الأمر لا يستقيم، غير صحيح، لأن لابد أن نفرق بين أمرين. العلوم الاجتماعية لها بعدان، بعد ثقافي وبعد واقعي. بمعنى آخر هناك بعد واقعي يتحدث عن المعطيات المحلية، وهذا يجب أن يكون محايدا، أنا أنقل الصورة كما هي. لكن هناك بعد ثقافي في العلوم الاجتماعية لا يمكن أن تتخلص من العلوم الاجتماعية، وهذا البعد الثقافي يجب أن يؤطر بإطار المرجعية الثقافية لكل مجتمع، وبما أن مجتمعاتنا مسلمة فإذا يجب أن يؤطر بالإطار الإسلامي. فإذا ليس هناك عيبا في أن يكون الإسلام موجود، بل يجب أن يكون موجودا، لأننا مثلا لما نتحدث عن الانحراف، لما نتحدث عن ترتيب القيم، لما نتحدث عن العنف في الدراسات الاجتماعية، من يحدد معاني هذه المصطلحات؟ يعني على أي أساس أنا أحكم على إنسان أنه منحرف إلا بناء على تصور قيمي مسبق؟ وبالتالي هذا التصور القيمي تصور ثقافي، لا يمكن أن نعزل الثقافة، وإذا كنا لا نستطيع أن نعزل الثقافة إذا لا نستطيع أن نعزل الدين. فبالتالي وجود الإسلام في العلوم الاجتماعية هو مكمل للمعطيات الواقعية وليس بديلا عنها. L'autre point, ça concerne une autre problématique. En fait, là, il avance dans la construction de son propos. C'est celui d'un questionnement fondamental. Dans quelle mesure on peut dire que lorsqu'on va intégrer l'islam comme référence dans le travail scientifique d'une façon générale et dans la sociologie d'une façon particulière, cela va impacter la scientificité, l'aspect scientifique du travail du chercheur. Et donc, il répond par la négation en disant clairement que le travail scientifique, notamment en sociologie et dans les sciences humaines, il dépend de deux points. Il y a un premier élément qui concerne la réalité. Donc là, le sociologue ou celui qui travaille dans les sciences humaines, les sciences sociales, doit prendre en compte et relever la réalité telle qu'elle. Et par la suite, il y a un autre aspect culturel qui vient complémenter. Il s'inscrit dans une complémentarité de ce premier point. Et dans ce deuxième point qui concerne la culture, forcément, tout sociologue n'est pas neutre parce qu'il part d'une référence et cette référence va intervenir d'une façon ou d'une autre. Donc, le fait que le sociologue qui a une référence islamique sur le plan culturel va partir des axiomes et des valeurs de l'islam et sur le plan éthique et sur le plan esthétique, cela ne va pas impacter l'aspect scientifique de ce qu'il peut produire comme pensée. Mais ça va être relatif plutôt à cette complémentarité qui peut exister entre le fait de voir les choses telles qu'elles sont et les relever, et ensuite donner une orientation de la recherche qui va dans un sens et pas dans un autre, parce qu'elle part d'une référence assumée. Voilà, docteur. أنا ما أعرف، بس هم قالوا لي أن الوقت ينتهي 4:15، الآن 4:25 دقيقة، فما في مشكلة ولا توقف؟ أسألهم بس il lui reste combien de temps? Il pose la question. لا يمكن أن تزيد، يمكن تزيد إن شاء الله. طيب. نحن الآن لدينا جدل أيضا فيما يتعلق بالإسلام والعلوم الاجتماعية. هل الإسلام أصلا لديه نظرية في العلوم الاجتماعية؟ بمعنى ما هي طبيعة حضور الإسلام في العلوم الاجتماعية؟ مثلا هل الإسلام فيه نظرية في العلاقات الدولية؟ هذا السؤال متكرر بشكل كثير جدا، وأنا أعتقد أن أساس المشكلة هو الخلط بين أمرين، بين النظرية المعيارية والنظرية التفسيرية. النظرية المعيارية normative theory بمعنى مجموعة المبادئ والمفاهيم والأحكام ذات النسق المنطقي الواحد التي تقيم أو تحكم ظاهرة اجتماعية معينة. النظرية بهذا المعيار موجودة في الإسلام، قطعا موجودة في الإسلام، ولدي كتاب عن الإسلام والعلاقات الدولية، النظرية الإسلامية في العلاقات الدولية، تقريبا 500 صفحة
أشرح فيه الموقف الإسلامي من العلاقات الدولية بالتفصيل. هناك موقف واضح من دور المصلحة في العلاقات الدولية، دور القوة في العلاقات الدولية، دور المعاهدات في العلاقات الدولية، وظائف القوة في العلاقات الدولية، المعاهدين، الملتزم وغير الملتزم بهم، جدل المصلحة والمبدأ في العلاقات الدولية، القيم في العلاقات الدولية. كل هذا موجود، يعني كل ما تعتقد أنه مطلوب في النظرية في العلاقات الدولية هو موجود في الإسلام. النظرية بالمعنى الآخر وهي نظرية تفسيرية، هذه هي محل الجدل الحقيقي. إذا ممكن تترجم إلى هنا بعدين نتكلم عن نظرية تفسيرية. L'autre aspect, c'est celui qui concerne, en fait, c'est dans la continuité de l'impact d'une conception islamique que la conception islamique peut avoir sur le travail de chercheur. Donc, il a dit souvent, comme il est spécialiste aussi des sciences politiques et des relations internationales, on lui pose la question, existe-t-il une théorie de référence islamique sur les relations internationales? Existe-t-il une théorie de référence islamique sur les sciences politiques, etc., donc dans les différents domaines des sciences sociales, des sciences humaines? Et là, pour répondre à cette question-là et cette dialectique, il distingue entre deux types de théories. Donc, il commence par définir. Et il dit, il y a le premier type, c'est la théorie normative. Et il l'a défini, c'est un ensemble de concepts et de principes et de règles qui régissent un domaine donné. Donc, du coup, là, quand on parle des relations internationales, la question va devenir, existe-t-il une théorie normative en islam qui peut proposer des conceptions et des axes et des fonctions, définir le fonctionnement des relations internationales entre différentes parties composant la scène internationale. Et là, il répond par l'affirmative. Il dit clairement oui. Et donc, il a écrit un bouquin de 500, un livre de 500 pages dans lequel il décrit tout cela très, très bien. Donc, à partir du moment où de l'élément de la définition de ce qu'on entend par la force, par l'intérêt, par les rapports qui existent sous une forme contractuelle entre les pays, etc. Et donc, tous les éléments qu'on peut retrouver dans une théorie des relations internationales, on peut la retrouver avec une orientation claire. Mais le problème, le vrai problème, il dit là, il y a vraiment sujet à discuter, c'est par rapport à la deuxième catégorie de théorie. C'est la théorie explicative, نظرية تفسيرية. طيب، فيما يتعلق النظرية التفسيرية هي تحاول أن تفسر الظاهرة الاجتماعية. بمعنى الآن المدرسة الواقعية أو النظرية البنيوية في العلاقات الدولية هي تحاول أن تفسر طبيعة العلاقات الدولية الموجودة. أنا أعتقد أن الإسلام أشار إلى نقاط أساسية في النظرية التفسيرية عموما. أولا، أن الإنسان كائن مخير، وإذا كان الإنسان كائن مخير فيصعب جدا أن نفسر الظاهرة الاجتماعية، لأن لا نستطيع أولا أن نتنبأ بالدوافع لدى الإنسان مهما فعلنا. يعني ممكن أن نستقري عينة من 10,000 شخص ثم يفاجئنا شخص آخر بدوافع مختلفة. فالإسلام يخبرنا أن الإنسان كائن معقد التركيب، لا يمكن التنبؤ بأفعاله. يعني أنت ممكن مثلا تشوف حرب روسيا وأوكرانيا، يعني المؤشرات كانت تقول أن هناك ستكون هناك حرب، وممكن ربما معظم المحللين يقولون ذلك، لكن ممكن في أي لحظة آخر لحظة ينتاب الرئيس بوتين مثلا أي دافع آخر يغير رأيه وتنتهي المسألة تماما. يعني فعلى مستوى تحليل الأحداث لا يمكن أن تكون هناك نظرية منضبطة سواء إسلام أو غير إسلام، صعب جدا لأن الدوافع الإنسانية غير محصورة. هذا إذا أردنا نفسر الحدث. طيب، على مستوى تفسير الظواهر هل هذا ممكن؟ أنا أترجم بس حول الحدث وبعدين نرجع للظواهر. إن شاء الله. Concernant la deuxième catégorie de théorie, celle de la théorie explicative, donc il l'a définie d'abord, c'est celle qui a tendance, elle cherche comme la finalité, comme but, d'expliquer le phénomène. Et donc là, comme on reprend toujours l'exemple pour qu'il soit concret, en fait, dans l'exemple des relations internationales. Donc ce type de théorie, il dit, en fait, il est problématique, non seulement pour l'islam, mais la conception islamique des relations internationales, mais aussi la conception moderniste. Pourquoi? Parce que l'islam, il donne un élément très important. C'est celui du fait que l'être humain est un être libre et en même temps imprévisible. Et il est complexe. Donc, à partir des caractéristiques que l'islam établit sur l'être humain dans sa profondeur et dans sa façon d'agir et de réfléchir, on ne peut pas établir une théorie définitive qui peut expliquer
le comportement humain ou les décisions humaines. Donc, à partir de ce moment-là, on voit que la problématique qui se pose pour une conception islamique des relations internationales se pose aussi dans le cadre d'une réflexion à partir du paradigme moderniste. Et il donne un exemple très concret, c'est celui de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il dit beaucoup de spécialistes prévoyaient dans les études prospectives qu'il y a matière à une conflictualité qui peut déclencher une guerre entre les deux parties, mais on sait très bien qu'il se peut, à un moment donné, quand l'intelligentsia, par exemple, russe ou ukrainienne, ou Poutine lui-même, il a une autre vision des choses, il peut changer d'avis. Et du coup, on ne peut pas être vraiment dans une théorie qui peut expliquer le comportement russe, par exemple, vis-à-vis de ce conflit-là, d'une façon définitive et absolue. Et donc, ça, c'est parce que c'est lié à une caractéristique de l'être humain. Donc, ça, c'est pour expliquer les événements. Maintenant, il va parler de l'explication des phénomènes. Pardon, docteur. تفسير الظواهر. فيما يتعلق بتفسير الظواهر أعتقد أن الإسلام قادر على تقديم مساهمة في هذا الأمر. مثلا ظاهرة الاستبداد السياسي، الإسلام يفسر لنا هذه الظاهرة في القرآن. يعني الله عز وجل يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. طيب هنا هو القرآن ماذا يقول؟ يقول إذا غاب عنصر التدافع الذي يعني مقاومة الخطأ مقاومة الشر، فإن النتيجة أنه ستكون هناك هيمنة واستبداد، لهدمت صوامع وبيع، بمعنى أنه يكون هناك استبداد ديني. فبالتالي القرآن يخبرنا أن أي ظاهرة استبداد موجودة في الواقع هي نتيجة تخلف عن قيمة التدافع. هذا الآن ظاهرة أو تفسير لهذه الظاهرة تجده مضطردا، لا يحل الاستبداد في أي دولة وفي أي بلد إلا نتيجة غياب التدافع المجتمعي. Donc, concernant l'explication des phénomènes, donc là, il dit, là, c'est moins problématique parce que l'islam, clairement, sur les phénomènes qui existent dans la société humaine, il apporte des réponses et il a une théorie, c'est-à-dire une conception pour pouvoir les approcher, les expliquer. Et il donne un exemple concret, c'est celui de le despotisme. Il dit clairement que lorsqu'on lit le Coran al-Karim, on voit que le despotisme, l'istibdad siyasi, a une origine. Donc, généralement, Allah Azza wa Jal parle de sunnat al-tadafa, c'est-à-dire le fait de résister au mal. Il dit quand il n'y a pas de résistance sur le plan des idées, avec la parole, avec les actes, il n'y a pas des forces qui sont contre le mal. Et on va certainement tomber dans ce phénomène-là. On va voir naître un despotisme. Il peut prendre différentes formes, mais à la base des bases, c'est pour éviter si on veut éviter le despotisme, parce qu'on l'a expliqué par le fait qu'il n'y a pas cette résistance-là, il faut incarner la résistance. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que sur les phénomènes qu'on cherche à les expliquer, on peut, dans l'islam, quand ça concerne des phénomènes de cette catégorie-là, on peut trouver aussi des explications. شوف مثلا ظاهرة الله عز وجل يقول كلا أن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هنا الإسلام أو القرآن يشرح لنا هذه الظاهرة، ظاهرة أن الإنسان حينما يستشعر الاغتناء ليس حينما يكون غنيا، لا، هو قال أن رآه استغنى، يعني حينما يرى نفسه. المشكلة في الرؤية، في التصور، في الوعي، وليس في امتلاك الأشياء. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، بمعنى الإنسان لما يستشعر الغنى، لما يستشعر الاكتفاء، فإن النتيجة أنه سيتجاوز حدوده، سيطغى. هذا تفسير لظاهرة اجتماعية. On peut donner un autre exemple, c'est celui qui concerne l'être humain, comment il peut devenir quelqu'un qui ne respecte pas les autres et qu'il est autosuffisant et despote. Donc, non seulement il explique sur les interactions qui peuvent exister dans la société, comme vient de l'expliquer auparavant, mais aussi sur le plan humain. Il dit, Allah dans le Coran al-Karim, lorsque l'être humain pense qu'il est au-dessus de tout, il peut tout se permettre. Et à partir de là, donc il y a cette relation qui existe à l'intérieur de soi-même par rapport au monde qui l'entoure. Et cette autosuffisance que l'être humain peut ressentir, c'est une autre façon d'expliquer la naissance du despotisme sur le plan individuel. Donc, il l'explique sur le plan collectif, c'est ce qu'on a expliqué au début, et maintenant, il l'explique aussi sur le plan individuel, sur les interactions qui peuvent être présentes dans la psyché et dans l'intimité et l'intériorité de l'être humain. طيب فإذا نحن لدينا ثلاثة أشياء: الظاهرة والحدث والقانون. الظاهرة الاجتماعية، الحدث الاجتماعي، القانون الاجتماعي.
الظاهرة الاجتماعية يمكن للإسلام أن يساهم، ويمكن لأي مذهب أو أيديولوجيا أن تساهم في تفسير الظاهرة. الحدث الاجتماعي لا يمكن لأي نظرية أن تفسر الأحداث الاجتماعية. بمعنى لماذا مثلا الآن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في تركيا بعد أن كانوا مختلفين؟ النظريات في العلاقات الدولية لا تستطيع أن تفسر هذا، ولا يوجد ولا الإسلام يفسر هذه الأحداث خارج منطق التفسير. لدينا في النهاية قانون اجتماعي، وهذا لا يحتاج إلى نظريات أو إلى علوم اجتماعية حتى نعرفها. يعني مثلا هناك نظرية في العلاقات الدولية اسمها نظرية التبعية، أن الدولة الكبيرة تحاول أن تجعل الدول المجاورة لها تابعة، الدول الصغيرة المجاورة لها تابعة لها، لكن هذا معروف بالفطرة، لا نحتاج إلى علوم اجتماعية لكي تدرسها. الفكرة أن الإسلام يتداخل على مستوى الظاهرة، على مستوى فهم الظاهرة، ويتداخل كذلك على مستوى تقييم الظاهرة. هذان المستويان يتداخل فيهما الإسلام ولا يتعارض مع العلم. Donc, si on veut résumer, on peut dire qu'il y a trois aspects. Donc, il y a le phénomène social, il y a l'événement social, il y a la loi sociale. Et donc, sur les 3 points, pour le premier, le phénomène social, on a besoin d'une théorie, d'une explication. Et là, l'islam, il peut apporter sa réponse à partir de sa conception et de ses références, ses sources. Pour le deuxième point, c'est celui de l'événement. Comme il est presque aléatoire et il va dépendre beaucoup d'un certain nombre de complexités, des choses qu'on ne peut pas maîtriser, on n'a pas forcément de théorie établie. Et donc là, la problématique se pose pour l'islam comme pour toute autre volonté d'expliquer l'événement, parce que par nature, l'événement dépasse la capacité de l'expliquer. Donc généralement, même dans les phénomènes, par exemple, quand il y a une révolution ou autre, le point de déclenchement, on le connaît pas. C'est-à-dire on peut prévoir qu'il peut y avoir une révolution dans cette contrée ou ce lieu ou cet espace, mais on ne peut pas vraiment expliquer l'événement. Par contre, quand on parle de qawanin en général, donc les lois, ce sont des choses qu'on connaît déjà, c'est-à-dire par le bon sens, pour prendre le mot sur ce terrain-là, c'est par le bon sens. On sait par exemple, il a donné l'exemple d'une théorie dans les relations internationales de la dépendance, c'est celle de Samir Amin. Et donc, elle part très clairement, elle était en économie, ensuite en relations internationales, que quand il y a un grand pays, il va annexer le petit. C'est le rapport dominant-dominé. Et ça, on peut connaître ça. On n'a pas besoin d'une théorie en sociologie pour pouvoir comprendre que ce phénomène-là existe. Donc, voilà un peu les exemples. طيب أنا فقط حتى أوضح في الخاتمة أن نحن لا ننفي بذلك التصور الغربي أو التصور الإسلامي كنظرة حدية بين الأمرين، لا بالعكس. أنا أرى أن الدراسات الإسلامية والدراسات القرآنية وغيرها تطورت كثيرا بالاحتكاك بالعلوم الاجتماعية الغربية من حيث الموضوعات ومن حيث المناهج ومن حيث يعني اليوم لو ترى الأبحاث الموجودة مثلا في الدراسات الإسلامية أصبحت تتناول قضايا اجتماعية وسياسية وتربوية بطريقة أكثر تقدما وتطورا، وهذا استفادة من الإنتاج العلمي الغربي. لكن أو ممكن تترجم هذا بعدين نكمل. Donc là, c'est un peu la conclusion. Il dit, il ne faut pas comprendre de mon propos que je suis dans une démarche qui met à l'écart toute contribution de l'Occident dans sa façon de réfléchir sur les études et les phénomènes d'ordre social et qu'on n'a pas besoin de ce qu'il a apporté. Il donne comme contre-exemple le fait qu'aujourd'hui, grâce justement à cette interaction, même conflictuelle parfois, entre les études dites islamiques ou à partir d'une référence islamique et celle à partir d'un paradigme moderniste, on a vu qu'il y a une fécondation. C'est comme si c'est une interaction féconde qui a donné naissance à une qualité de production, que ce soit au niveau des sujets traités, au niveau des méthodologies utilisées, au niveau même de la production d'une façon générale sur le plan des études. Donc, c'est nécessaire, on en a besoin, il faut juste être conscient de cette différence qui existe entre les deux approches et leurs références. لكن ما هي مشكلتنا كباحثين مسلمين مع الغرب؟ عندنا مشكلتان. المشكلة الأولى غياب الروح النقدية للغرب، بمعنى أن هذا الشيء غربي إذن هذا الشيء صحيح. هذا شائع عندنا اليوم في العالم الأكاديمي العربي. الإشكال الثاني أننا نقتصر على الغرب فقط، لا ننظر في الثقافات الأخرى. الله عز وجل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل
لتعارف. قال يا أيها الناس، ما قال فقط يا أيها الغرب. يا أيها الناس يجب أن نمد البصر في كل الثقافات الإنسانية. يعني اليوم نحن لو نظرنا إلى تجربة الفلبين في توطين العلوم الاجتماعية نجد لا توجد دولة أوروبية لديها مثل تجربة الفلبين. يعني أنا لما درست تجربة الفلبين وجدتها أفضل من تجارب أمريكا الجنوبية وأفضل من تجارب حتى اليابان وكوريا الجنوبية في توطين العلوم الاجتماعية. هناك 10,000 ورقة بحثية فقط في ما يسمى بعلم النفس الفلبيني. لكن نحن لا نطلع على هذه الثقافات. نحن كل ما يهمنا ما يأتي من فرنسا ومن بريطانيا ومن ألمانيا ومن بلجيكا. هنا المشكلة أننا نختزل المشهد الثقافي العالمي في الإطار الأوروبي، بينما الإسلام يأمرنا بأن نوسع النظر لكل الإنتاج الثقافي ولا نزدري حضارة معينة ولا نزدري ثقافة معينة، وإنما نستفيد من الجميع. L'autre point, c'est-à-dire concrètement, à partir du moment où on a dit qu'on n'est pas forcément dans une conflictualité absolue avec ce qui est proposé en Occident, quelle est la problématique qu'un chercheur de référence musulman peut avoir avec, dans son interaction avec le modernisme et ce qu'il a produit. Donc, il dit qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est l'esprit critique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'au niveau de l'intelligentsia et des intellectuels d'une façon générale et des chercheurs qui partent de cette référence musulmane ou ils sont dans le monde arabo-musulman, ils ont ce problème-là. En fait, ils ne font pas le distinguo entre la vérité ou ce qui est juste ou valable et l'Occident. Autrement dit, ils sont dans une généralité telle que tout ce qui vient et émane de l'Occident et du modernisme est forcément juste, alors que ce n'est pas vrai. Donc, il n'y a pas assez d'esprit critique. Premier point. Le deuxième point, c'est le côté un peu exclusif. C'est-à-dire qu'on se concentre que et uniquement sur l'Occident comme source d'inspiration. C'est-à-dire qu'on n'élargit pas la perspective et le champ pour aller voir ailleurs. Et là, il a donné un exemple très concret des Philippines et de ce qu'ils ont pu accomplir en termes de régionalisation des savoirs, si on peut dire, ou de contextualisation. C'est-à-dire pas partir d'une vision du Philippines pour pouvoir aborder la question sociale et celle des sciences humaines et des sciences sociales. Il dit qu'il, lui, quand il avait étudié cela, il a vu clairement que les Philippines étaient en avance même par rapport à l'Amérique latine et d'autres sphères, par exemple l'Inde ou autres, qui ont créé ce qu'on appelle les subaltern studies. On le sait tous. Donc, il y a 10 000 papiers rien que dans le domaine de la psychologie à partir de la vision du Philippines. Et donc, il y a un vrai travail là-dessus. Et l'idée, du coup, donc, il faut avoir un esprit critique, premièrement, et deuxièmement, ne pas faire de l'Occident le centre du monde. طيب أنا كان المطلوب مني الحديث في نصف ساعة فأخذت تقريبا أكثر من ساعة الآن، لذلك أتوقف إلى هنا وأترك المجال للأسئلة والنقاشات لاحقا. شكرا لكم مرة أخرى على الدعوة. Donc, il remercie tout le monde. Il a dit, non, c'était prévu que je parle 30 minutes. Là, je parle depuis 1 heure. Il y a aussi la traduction. في الترجمة يا دكتور هي اللي تأخرت من الوقت يعني. فشكرا لك. تعبناك أنت، لك الشكر الخاص. الله يبارك فيك. Merci de ta confiance. On reste en contact? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast. Merci et à bientôt. Salam.